Manastir se gradi među Sudiki Gorno Trogerci, so pomoć na narodot, ovde ke se slavat svetite apostoli Petar i Pavle. Izgradbata na manastir odpočnala na 6. juli 2014. godina i za kratko vreme do praznik od Petrovden ovde se napravilo mnogo. Ideme za 2 dena, пато го направиме, изчисти, поравни плац, все, изкопаме темелите и после никой не веруваше дека за 2 дена, за 5 дена, значи да пат направиме, да го поравниме, темели, темелна плоча турим. И за Петровден се собраме, со тоа се беше направено. Izgradbata na manastirot, kako što obično biva, je činna Božja želba i predskazanje. Se je počnalo pred 2 godini, koga Slavčo padnal bolen od bolest za koja medicinata nemala lek. Почнава се треса, не може да ядам, не можам да спијам. Едноставно, мислам, не добро, почнава на лекари да одам. Беше се изправен, после заповија врати, толку од нас нема, лекарствата не помагат ништо. Spas od Slavča go našel kaj poranešni od Kiradžija Pavle, čiji dedo pred mnogo godini na isto to mesto počnal da go gradi manastirot. И на него на само дојдава, викале му, ќе дојде твој газда, пршо се дека нема путкерија, на него да се поможе, за негови работи тие што сам, да се помоле со тие негови молитви и за да им помогне. Според предсказанието и намерата, Slavčo i Pavle so pomoć na narodot ovde treba da izgradat manastir 5 metri širok i 11 metri dolg. Okolu treba da ima golema terasa za prijem na gostite i kujna za podgotvuvanje na manastirska tamanđa. Manastirot veke je izgraden, sleduvaat finesi, no doprava treba da se gradat pomošnite prostoriji. Na 12. juli, denot na svetite apostoli Petar i Pavle, ovde se očekuva da dojde mnogo narod. Nivnite darovi ke bidat iskoristeni za dogradba na kompleksot. Oni je što pak sakaat dopolnitelno da pomognat. To možat da go napravat su uplati na žiro smetka 300008 00001361 Komercijalna banka.